তোকে আমি ছাড়বো না, তুই ধরা পড়ে গেছিস বাবার কাছে, তুই ধরা পড়ে গেছিস, তুই পালাতে পারবি না এখান থেকে, আর রাস্তা নেই। আমার নাম গুরু চিরানন্দ মহারাজ। কি হচ্ছে আপনার সাথে বলুন? এরকম হয়েছে নাকি কোনোদিনও? জীবনে এই প্রথম হচ্ছে আপনার সাথে। তো বাড়িতে কিছু ফিল করতেন যে আপনার সাথে কেউ শারীরিক কিছু করতো, কেউ শারীরিক সম্পর্ক করতো আপনার সাথে? একজন করতো, সাথে আবার আরেকজন তো নিয়ে আসতো। সাথে আবার আরেকজনকে নিয়ে আসতো? তা আমি ঠিক বলছি কি না যেটা বললাম? এটা কতদিন ধরে চলছে এরকম আপনার সাথে? हाजिर नजर लग जाए शरीर में, मारते हुए लेके आओ। हाँ बाबा, पूरा लेके आओ शरीर में, गला पकड़ लिया जाए, सांसें बंद कर दिया जाए, गला पकड़ लिया जाए, सांसें बंद कर दिया जाए, गले पे भाषा लगा पीछे की तरफ खींचो, और गले पे भाषा लगा पीछे की तरफ खींचो। शैतानी ताकत को लेके आओ शरीर में, लेके आओ। हाँ, जो गंदा काम करने की कोशिश करता है उनको लेके आओ शरीर में, हाजिर नजर लग जाए शरीर में। हाँ, चल 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 নিজে থেকে আসছে না, পাঠানো যাবে এটা। কি রে, ওর সাথে থাকতে চাস? তুই থাকতে চাস ওর সাথে? হাকি না, তাড়াতাড়ি বল। তুই ওকে চিনিস হাকি না? তুই ওকে চিনিস হাকি না? बोलबी ना मार कभी ना, उल्टो झुलिए मारबो আমি তোকে। हाँ, गले पे भास लगा, पीछे की तरफ खींचो शैतान को, तरफ तरफ कर मारो बाबा। जितना इस बच्ची को तरपाई है उससे कई गुना ज्यादा तरपा, मार मार के परेशान करो शैतान को, और जोर से मारो, कमर तोड़ो, गर्दन तोड़ो शैतान के। हाँ, चल 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 चल। इनका भी लेके आओ शरीर में, इनका भी लेके आओ, हाजिर नजर लगाओ शरीर में, पूरा लेके आओ शरीर में, सबका एक के बाद एक सब लेके आओ पकड़ पकड़ के। घर के आसपास जितना भी भूत प्रेत जिन जिन्ना जो कुछ भी है सब पकड़ पकड़ के लेके आओ, मारते हुए लेके आओ बाबा। चल 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 लेके आओ, पूरा हाजिर नजर लगाओ शरीर में, पूरा हाजिर नजर लगाओ शरीर में, पूरा लेके आओ, खिलोटी में लेके आओ बाबा, खिलोटी में। বল, তুই থাকতে চাস কি না? থাকতে চাস? তুই কাটছে দেখো, প্রেতের কতটা কাটছে, কোমর অবধি। गले पे भास लगा, पीछे की तरफ खींचो, और ऊपर लेके आओ शैतान को पकड़ के। हाँ, इनका भी लेके आओ, हाजिर नजर लगाओ शरीर में, पकड़ो, सांसें बंद कर दिया जाए, और गला पकड़ो बाबा। घर के आसपास जितना भी भूत प्रेत जिन जिन्ना जो कुछ भी है सब खींच लिया जाए बाबा, और गति बढ़ाओ, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए। हाँ, चल 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 और पीछे की तरफ खींचो, और पीछे की तरफ खींचो, गले पे भास लगा के। পিছনে কটা তান্ত্রিক আছে দেখো? 5টা তান্ত্রিক আছে। কি কি সিদ্ধি আছে তান্ত্রিকদের? 3টে সুলেমানি তন্ত্র, 2টো শ্মশানকালী। 3টে সুলেমানি তন্ত্র আর 2টো শ্মশানকালী। बाबा पीछे जितना तो मैं गतिविधि और बढ़ दी, और जोर चढ़ जोर चढ़ जोर चढ़ जोर चढ़ जोर चढ़ जोर से बाबा, और जोर चढ़ जोर चढ़ जोर से, और गति बढ़ाओ, 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 और गति बढ़ाओ। हाँ, चल 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 चल। এটা কোনো ঝোলা ছাপ ধাম বা দরবার না, এর নাম শিব ধাম, এখানে উল্টো ঝুলিয়ে মারা হয়। और मारो, और मारो, और मारो, और मारो, सिर पर मारो, गरम चमटे से बारी मारो सिर पर, गरम चमटे से बारी मारो सिर पर, और जोर चार जोर चार जोर से, और जोर चार जोर से बाबा, और जोर चार जोर चार जोर चार जोर। বল, থাকতে চাস ওর সাথে? হ্যাঁ কি না? কথা বললে আমি ছেড়ে দেবো, আমি কিছু করি না, কথা বললে আমি কিচ্ছু করি না, তাড়াতাড়ি বল। बैठा है पीछे जितना भी मांत्रिक बैठा है, पीछे जितना भी तांत्रिक बैठा है, सबके पास उनके जाओ बाबा, और सिद्धि शक्ति घसीट तो लेके आओ, झोली खाली करके लेके आओ, एक भी सिद्धि शक्ति ना रहे, आजीवन के लिए खींच लिया जाए, पूरा अल्लाह पेट के लेके आओ, दिखाओ शिव धाम का जलवा, दिखाओ शिव धाम का करिश्मा। चल 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 চল 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 চল। কি হচ্ছে আপনার সাথে বলুন? এরকম হয়েছে নাকি কোনোদিনও? জীবনে এই প্রথম হচ্ছে আপনার সাথে। তো বাড়িতে কিছু ফিল করতেন যে আপনার সাথে কেউ শারীরিক কিছু করতো, কেউ শারীরিক সম্পর্ক করতো আপনার সাথে? একজন করতো, সাথে আবার আরেকজন তো নিয়ে আসতো। সাথে আবার আরেকজনকে নিয়ে আসতো? তা আমি ঠিক বলছি কি না যেটা বললাম? এটা কতদিন ধরে চলছে এরকম আপনার সাথে?
কতদিন ধরে চলছে বলুন? আমি 2024 লাস্ট ফিল করেছি। 2024-এ লাস্ট ফিল করেছেন, তারপরে ফিল করিনি। আর ফিল করতে পারেননি? ছায়া দেখি বাড়ি। খালি ছায়া দেখেন বাড়িতে? বাথরুমে আমার নাম ধরে ডাকে। বাথরুমে আপনার নাম ধরেও ডাকে? বাথরুমে দেখেছি। দেখেছেনও? আমার নাম ধরে ডাকে, রিয়া রিয়া বলে ডাকে। রিয়া রিয়া বলে ডাকে? অন্য জায়গায় দেখাননি আপনি কোনো ঠাকুর বাড়িতে? আমি কোথাও দেখাইনি, আমার বর বিশ্বাস করে ও না। বর বিশ্বাস করে না? আমার বাড়িতে কেউ বিশ্বাস করে এই না। আপনাদের মতো বরের কারণেই আপনাদের অবস্থা শেষ হয়ে যায়, জীবন শেষ হয়ে যায়। এমন কাউকে জীবন সঙ্গী আনিয়েছেন যে আপনাদেরকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে, মানসিক ট্রমা দিচ্ছে। এরপরে ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দেবে, নার্ভের ওষুধ দেবে, আত্মহত্যা বা সুইসাইড করতে মন চাইবে। চায়? চাই কি না? হ্যাঁ, এরকম হয়েছে কোনোদিনও না, জীবনে প্রথম হচ্ছে। জীবনে প্রথম। জান কৃপা হয়ে যাবে আজকের পর থেকে। বলুন জয় শিবধাম। জয় শ্রীরাম। हाँ আমার চোখে দিয়ে তাকান, আমার চোখে দিয়ে তাকান আপনি। शैतान को पकड़ के ऊपर लेके आओ, बात दिया जाए शैतान को। हाँ, और ऊपर लेके आओ। चल 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 चल
তোকে আমি ছাড়বো না, তুই ধরা পড়ে গেছিস বাবার কাছে, তুই ধরা পড়ে গেছিস, তুই পালাতে পারবি না এখান থেকে, আর রাস্তা নেই। আমার নাম গুরু পীরানন্দ মহারাজ। बात दिया जाए सभी प्रेतों को एक साथ। सेनापति से निवेदन की और जोर से मार लगाओ। हाँ सेनापति और जोर से मार लगाओ, मारो, उल्टा लटका के मारो शैतान को। हाँ उल्टा लटका ऊपर, उल्टा लटका के मारो। हाँ हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए, पेट का बंधन खोल दिया जाए बाबा। हाँ और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ। দেখো সিদ্ধি শক্তি টানা হচ্ছে কিনা দেখো। টেনে নেওয়া হয়েছে। চোখ খুলুন। কি হচ্ছে আপনার সাথে বলুন? আর কি 2024 সাল বিয়ের পর থেকে যখন শ্বশুরবাড়িতে যাই, তখন যখন শরীরে আর কি শারীরিক সম্পর্ক করার জন্য আপনারও এরকম ফিল হতো যে কেউ শারীরিক সম্পর্ক করতো আপনার সাথে? হ্যাঁ। তারপরে দেখেছি এরকম আর কি এতটা দেখেছি একটা ছেলে একটা পুরুষ। হ্যাঁ কিন্তু পুরোটুকুনি দেখেছি, এত কল থেকে এতটা দেখেছি। তারপর এরকম কতদিন ধরে চলছে আপনার সাথে? 2024 সাল থেকে হয়েছিল, প্রায় 5-6 বার হয়েছে। হওয়ার পরে তা অন্য ঠাকুর বাড়িতে দেখাননি আপনি? না, একবার আর কি দেখেছিলাম, কিন্তু লাভের লাভ কিছু হয়নি, তাই তো? আর এখন কি হচ্ছে আপনার সাথে বলুন? হাত পা কেমন লাগছে। কেমন লাগছে? শক্ত করে লেবু ধরুন, আমার চোখে দিয়ে তাকান। ऊपर लेके आओ प्रेत को पकड़ के, जो भी है जैसा भी है, तत्काल बाबा। हाँ लेके आओ पकड़ के, मारते हुए लेके आओ शैतान को। चढ़ 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 और गति बढ़ा दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी जाए, सबको एक साथ हाथों में गतिविधि और बढ़ा दी, और जोर, चार जोर, चार जोर, चार जोर से। ওনার কতটা বাকি আছে দেখো, হচ্ছে এটা। হ্যাঁ और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, तीव्र गति के साथ झटका मारते हुए। ওই কোনার কি হচ্ছে ওনার দেখো। ব্রেথ ছিল টেনে নেওয়া। ओम प्रेम कालिका नमः, 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 प्रेम कालिका नमः। ओम क्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम कालिका पाठ कुरकुरु स्वाहा। ओम नम 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 चम मरगट काली महाकाली मस्तनी चंद्र नमः। ओम पूरा शरीर को हल्का कर दिया जाए, जितना भी कुपित वायु है, जितना भी नेगेटिविटी बाधा है, सब खींच लिया जाए बाबा। कृपा करो, रहम करम करो, दया कर सबके ऊपर, तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। चढ़ 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 এরকম দেখেছেন কোনোদিনও? হ্যাঁ এই জীবনে প্রথম দেখলেন?
প্রথম অনুভূতি হলো, ভিডিও তো দেখে নেবেন কি হচ্ছিল মেয়ের সাথে, কি হচ্ছিল আপনার সাথে বলুন যখন লেবু নিয়ে বসেছিলেন, কি হচ্ছিল? কান্না পাচ্ছি, অটোমেটিক কান্না পাচ্ছিল, আর রাগও হচ্ছিল, কষ্ট হচ্ছে। কষ্টও হচ্ছিল। ঠিক আছে, আমি যা যা করতে বলেছি করে নেবেন, কৃপা হয়ে যাবে। মানসিক জপ বাড়াবেন, ঘুমোতে যাওয়ার আগে ঘুম থেকে উঠে সকলকে বলছি ওম নমঃ শিবায় শক্তি রূপে গুরু প্রেরানন্দম নামা ওম, জীব নড়বে না। প্রেত আমাদের বাড়ি দিয়ে যাওয়া আসা করে, আমি দেখতে পাই। হ্যাঁ, ওর জন্য বন্ধনের আদেশ আসছে, বন্ধনগুলো করিয়ে নেবেন, কিচ্ছু করতে পারবে না, কৃপা হবে। আজকে আমি বাবার দূতও দিয়ে দিচ্ছি। কোথা থেকে আসছেন, কোথা থেকে? মালদা থেকে। মালদা থেকে। মালদার কোথায় থাকা হয়? রানীগঞ্জ, কিন্তু আমার বিয়ে হয়েছে বারাসাতে। বারাসাতে। এই বারাসাতে বিয়ে হয়েছে? আচ্ছা, টাকা পয়সার জন্য জোর করা হয়নি তো? বলুন জয় শিবধাম। জয় শিবধাম। বলে দিচ্ছি কি করতে হবে, ধাম থেকে কৃপা হবে। আপনাকে আমি মারিনি তো? না। চর থাপ্পড় কিলঘুষি চালাইনি তো? সর্বমুক্তিদায়িনী তারা দুর্গা মাতুষ্য শিবরুদ্রা শক্তি অভেদ রূপ বরপুত্র অপার কৃপা